यही रहती है खाली खाया चलो भाई कर वाले बैठ करो कि भाग्य मोर आज टिके छाड़ी देले बोले खाया को मिली गेला पूरा खाई आगे खुश है आगे डर को मतलब नहीं है कौन बचो ओ कौन कहतुलु ए दुईटी कान एमिति फुली जाइला नाई रे गुरिया कोउडे उडे पवनडे आसी मो पिट्ट भितरे गुळमाल करदेला मुंडटा खाली झाई झाई करूची रे सतरे भारी कष्ट होईती तेरा पाटीटा नेना करदेलुनी पवनडे पदा को ठोकीना पडे सतरे गुरिया खाली निया लगा मन पडे सेते बेले को मन पडला ए गुरिया मु आ घरे रहिबेनी काहे कि लो आउ काम करी होनी बा मो बयस गलानी हाय रे कोन कहलो मु काम करनी सखाळे ना बासी पडी जाक मु करूची कहलो कोन ना काम करनी हां ढेंकी पडीची 8 घंटा सुखाई दबा को जाने भेंडा मोल्ला मरा तू कोन काम करछु बा बाप रे मला तो कोउ कामटा करछ टिके कहानी बजार सौदार पैसा मारी गांजे खोलुची कहलो कोन ना काम करूची हां तू देखि जाओ मो पैसा खाउची बजार सौदार तू देखि जाओ एबे चोरी काम किए जाने बा हां तळे तळे गले तळे पड़ी से ना केई न चले कांड बळी से मल्ला म ये एक्टिंग रे भाई जदी तू आज मो बारे किछ कहि दिबो ना ताले देखिबो तो दांत जडे को जदी न भांगी दे मते कहिबो कहिबे कहनो तो जीभरे केते हाड़ अछि मो भी आज देखे देव गुरिया मो संगे में खतना तो करके लाग नहीं पाउचे ओ काई तो खतना तो कर लाग ओलटा तू ऊपर तो झगड़ा करछु कौन वो जाने परा हटिया टोकी पतिरो सेने सेने तो राजा को के आंगुल की ना मां बूढ़ी का टोकी दे तो आई को किरा कुटिया किरे कुटिया बूढ़ी का पत्तू पानी से पानी नहीं बुझा जाओ के मां यार दाव साहब जाने अरे सेने सेने तो राजा को के आंगुल तो के मां तमे किछ ना जानी मो ऊपर काई चलोच ते बाडे पड़ा दिले छेडे तो मो पछरे खाली घोरी बोले थाए हां तोर ने दोस्त किछ न बुझे मो ऊपर किया अंदे दिलो थांदी के जानी ना गाय पे ना ये गौर नहीं करी अपना गौर नहीं करी ओ तते केते मन कले भी तू पड़े को कथा किलो मा को कथा एगुडा का सब चक्कर मकर काम तते बारंबार मन करी करी हम थकी गलो देखुछु तो मु सुनुनी पुणी कहूछु काहे की किलो मते नाही मो तते सुनिबा को पड़बो तते कोन लागुछु तू सब कले बाबा तो हमरे खुशी हेबे मु तो बापा को खुशी करिया पे ए सब करूनी नाही तू बाबा कथा किछि बुझिस बले बाबा सब बळे तो चिपचिट होछन तमे चिपचिट कथा कथा बुझिस आ मु तो मला जे बुझुथि ना कोन मुई घरे राइबेनी मते गां पठे दियो काई तोर कोन लागिला नाई दीदी मुई घरे रे काम सब पारी पारुनी तू की कामटा करछु बिला एमिति हां को तो सब काम करछि तू तो सांडाळी भळे बसि घंटे काढिलु एरी घरे जेते जहा कले काखी को दिसली ना जमा नहीं ना मुई घरे रहिबी ना मुई एते कथा सुनिबी हेलो ए पदिलो तोते की कोन कहला दिलो तमे तो मां निजे तो कथा को केबे पढिछि मैं आज घरछु ओ ताको किछि कहना से तेरा जुआड़े से चढ़ जाऊ ता पछ
ପଛରେ କେହି ଯାଇ ଯିବେନି। ଯିବିନି ଆପଣ ରହିବି ଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଗତର ଖଣ୍ଡିଲେ କଣ ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ନା କଣ? ଦେ କଉଡ଼ି ଖା ପିଠା ଏଥିପାଇଁ କିଆ ଦାନ୍ତ ନିକୁଟା? ହଲ ଢକ ମିଲାଣି ସେତିକି ଢକ କ। ଯଦି ଯିବୁ ଚାଲି ଯା। हेलो वो कर କାଇଁ ତାଙ୍କ ଲାଗୁଛୁ କିଲୋ? ତାର ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତୁ ବିଗାଡୁଛୁ। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିଗାଡୁଛି। ତୋ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତା ମୁଣ୍ଡ ସମସ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ହିଁ ବିଗାଡୁଛି। ହେ ତମେ ଯା କରୁଛ କର ମୁଁ କଥା ହେବି। କୁଆଡେ? ମୋର ଆଜି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। କଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଜି ରାତିରେ ରହିବୁ? ହଁ। ମା ମୁଁ ଆଉ ତମ ଘରେ ନୌକରି କରିପାରିବିନି। ମତେ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ଘରୁ ପାଣି ବୋହି ପାରିବିନି। ମୋ ଅଟା ପିଠି ଲାଗିଗଲାଣି। କାଇଁ ଆଜି ଯାଏ ତ ସେ କଥା କହିନଥିଲ? କହୁନଥିଲି ଏବେ କହୁଛି। ହଁ ଭଲ କଥା। ଯିବ ଯଦି ଯା। ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଭିମାନ ଯା ମୋ ଘରୁ ଦି ଜଣ ଯାକ। କଦି ବାହାରି ଘରୁ। ମୁଁ ଏଇ ଖୁଣି କହିଲି ବୋଲି କଣ ସେଇନା ବାହାରିବି? ये बात कलर का जज्बात ହଁ ଭଲ କଥା। କିରେ ଗୁରିଆ ତୁ କଣ ଆଜି ଯିବୁ? ମା ତମର ଯୋଉ କଥା। ହଉ ମା ଯାଉଛି। ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ବଡ ଟିରା ଆଣିଦେବେ। ଗୋଟେ ଟିରା ପାଣି ଅଣ୍ଟୁନି। 2 ଟିରା ପାଣି ଆଣିଦେଲେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେ। ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା କରୁଥା। ହଉ ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ତୁ ଯା। ଏ ଘରେ ତ ସମସ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଚାଲ ବୋଧେ କାମ କରୁ ଚାଲ। ବଇଁଠି ଯାକେ ଗତି ପଡିଛି କାହାକୁ ଯିବା ଭାରି ଯିବା। ମୋର ସିନା ଆଜି ଯିବାର ନଥିଲା ହେଲେ ତୋର ତ ଯିବାର ଥିଲା। କିଏ ରହିଗଲୁ? ଆହେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲୁନି। ତୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ କି ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି? ସତେ ତ ଆଖି ଚୁଚିଲ ପଦି ଖାଇଲେ ବାଡି ପଡା ମୋ ଆଖି କିଏ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯିବୁ? ଏମିତି ଗର ଗର ହଉଛୁ। ମୁଁ ତ ତୋ ପାଇଁ କଣ କହୁନ ରହିଗଲୁ କିଆ? ମୁଁ ଯୋଉ ପଇସା ସଞ୍ଚୁଛି କହିଲୁ ପଦି କାହା ପାଇଁ? କାହା ପାଇଁ? ଆଇରେ ବାଡି ପଡା ମୁଁ ପରା ତୋଠାରୁ 8-10 ବର୍ଷ ବଡ ହେଲି ନା। ପୁଣି ମତେ କହୁଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଯେତେ ମତେ ହେଲାଣି ସେତେ। ହେଲେ କଣ ହେଲା? ବର ମାନେ କନ୍ୟା ଠାରୁ 10-12 ବର୍ଷ ଏବେ ଏରକ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ବଦଳି ଗଲାଣି ମ। ଏବେ କନ୍ୟା ମାନେ ବର ଠାରୁ ବଡ ହେବେ। ହଁ ତୋର ହେଲେ କଣ ହେଲା ବୁଝିଲୁ? ତୁ ଯାଉଛୁ ନା ଏଇନା ଯିବି? ତୁ ଯାଉଛୁ ନା ମୁଁ ଯିବି? ଯା ଯାଉଛୁ ପଦି ତୁ ରାଗନା। ରସିକ ଯାଉଛି ବନ୍ଧାରେ। ବଣମାଲି ଫୁଲ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଫସି ହେଉନାହିଁ ଗନ୍ଧାରେ। ମଲମ ଛି। ଘରେ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ ନା କଣ? ପାଦଟା ଭାରି କଟକଟ କଲାଣି। नया जूता वही चलते कटा कटा वही जूता खरीद ले क्या गाना के ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବସିଲିଣି। ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ନା ନା ଶଇଲା ବେଳେ ନାଚୁନୁ ତ? ତମେ ଜାମା କଣ ଖୋଲି ଚା ଖାଇବ। ଚାଲ ଚାଲ ନା ମୁଁ ଚା ଫା କିଛି ଖାଇକିନି। ଚାଲ ଆଜି ଭାଇ ଦେଖୁନି ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ରହିବନି ବାବୁ ବାପା। ଦେଖିଲି ନା ତୁ ତୋର ନାଚୁଛୁ ନାଚ ବୁଝିଲୁ। ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇପାରିଛି ମତେ ହଇରାଣ କଲା। ना तो ठीक देखिए ହାଲିଆ ହବନି ଗଧୁଙ୍କ ଭଳି ତ ସକାଳ 7ରୁ ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟି ରହୁଛ। ହାଲିଆ ହବନି ତ ଆଉ କଣ ହବ ବାପା? ସେ କଥା ମୋର କିଏ ବୁଝୁଛି ଆଉ? ଆମେ କେତେ ଥର ମନା କଲୁଣି ବୋଲି ଖଟ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ତମ କଥା ଶୁଣୁଛ? ଆରେ ତମେ ମନା କଲେ କଣ ହବ ରେ? ଯିଏ ମନା କଲା ସେ ତ ମନା କରୁନି। ବାବା ତୁ ଗୋଟେ ନାଚ ଶିଖିଛି ଦେଖିବ ସେଇଟା? ତ ନାଚ ନାଚ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି ବୁଢୀ ବୟସରେ ନାଚ ଶିଖାଉଛି ନାଚ।
कॉलेज पढ़ी अरे तमे बुझिले कौन हब रे जे बुझिला वाला तोरा से बुझिने तू जानी कॉन्फिडेंस पातटा भारी कटकट हेलाडी नया जूता देखो यार फुर्सत हां फुर्सत कहू फुर्सत नहीं तू जानी नु ता मनर कसे गुणा बाबा ये जे गुणा बाबा किसे इवनिंग कॉलेज पढ़ा हां मैं प्लस 3 रे पीछे ये भाई भारी अरे बाबा से कथा मु कोन मना करली ता बोले से कोन मते घोड़ा दृष्टि चाहिबो तू जानी नु बुझिलु अरे बाबा তুমি তো সব কথা নিজে কই যাউছ বহুত সুন্দর বলি তো মনে টিকে গর্ব হইনি अरे बाबा से कथा कोन मु मना करली ता बोले से कोन मते घोड़ा दृष्टि चाहिबो हां वो तुमको मना करूछ बोली काई भाबुछ काहे की हां काहे की तू जानी मोते काया मो मोते से सुंदर बोली ता मनर ओडा गर्व होई जाई गर्व नहीं बाबा बहुत सुंदर बोली केबे गर्व करिनी सुंदर ए कथा होई परिबनी ताका झिया दिका भी ताका ना पकड़ ले बुझिला ए घरे आ मामा साथ चली हबनी आओ को घरे चलियो बाबा जो घर तो मोबाइल बनाई दै छै सही घरे चलो कामा बड़ बोली क्या करेगा चलो अरे मु मना करी परा जब तक जूता नहीं खोली नहीं तब तक मैं चांस आसी गलानी फेरीबा संगे संगे पूरी पाटी तंड आरंभ करि देलानी ना नहीं बो बापा मिछ कहउनांदी जे कमी गले टिके कमी गला चुप कर टकी अति फाजी ले जाउची काई के जोर से हां झियो को तो मुंडर बसे परा କଥା ले बुझिला बापा लागे को बाळू ना होई झियो लागे मा लाई बुझिला हम जाति झियो दिला भी खराब होनी केवल तुम पे बॉडी खराब हबो सब लोग बापा दोष देबे झियो तो खराब ले का दोष ना कोई झियोटा खराब हो जाय फेर मिछ गला बा फेर मिछ गला मते खराब आइल केमिति आइल सेमिति आइल ट्रेन दौड़ी ए बापा हसिले आउ दुकान बसी पारिबे ओ देख दुख गला जा हापा बाजना था बापा अरे नया जूता की ओ जाई तो मार्केट ए जोताने पई ना ना तम पाद कट कट करूची बोली तो कहूछ मीना को जोता मते खोली दिबू कहले मना करूछ काई की काहे की सब तुम्हारी पाई बुझिलो ओ तू को बुझी पालो बापा जहां तू जाई ताको जोताला खोली दे बोली मु खोली देबी नहीं नहीं सब ये कहते तुम्हें बोली तुम्हारे माने नहीं तुम्हें जाता बड़ा तुम्हें कह दियो एक मीठा छी काहे तुम्हें केले खोली दिलो ना आज खोली बाबा हां ताले तमे निजे खोलू ना हां हां मु निजे खोली दी मु निजे झाड़ा कोई चाकरी करी रक्त को पानी करी पैसा कमेई मु निजे परिश्रम करी आ मु जता मोजा ड्रेस पेंट खोले ता आपने कनी को और गाल कासी खोली दे ओ अजथा आसानी सृष्टि करनी दियो खोली दउची मीना गलु बापा को पे चा जळी खाणी आसीमु हम जाऊ तू बापा पे चा जळी खाणी के जाओ तुम जाओ ना ना आज कथार गोटे रफा दफा न हेले ए घरे चा जळखिया मु किछि खाइ किछि कथा नै की कथा रे तमे रफा दफा करिबो सुने दी छी छी छियो माने एडे एडे हेलेनी से माने कोन भाबुतबे कहलो कौन भाबिबे मो घर मो दर मु जा कहबी आ से माने भाबिबे कोन हां को कथा रे तमे रफा दफा करिबे टिके मु सुने ता तुम
ତୁମେ ତୁମ ବାପ ଘରକୁ ଯିବ। ମୋର ମଲା କି ଦୁଃଖ ହେଇଛି ଯେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯିବି? ନା ତମର କାଇଁ ଦୁଃଖ ହବ ବୁଝିଲ? ତମେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବନି, ମୁଁ ଯିବି ବୋଧେ ବୁଝିଲ? ଏଇ କଥାର ନିଶା ଯେତେ ଭାବ ତୁମେ ତୁମ ବାପ ଘରକୁ ଯିବ ବୁଝିଲ? ମୁଁ କାଇଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯିବି ମ? ହଁ ବାପ ଘର ଯିବନି? ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଚଳି ପାରିବିନି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳି ପାରିବନି? ତମର ଯେମିତି ଖିଚି ଖିଚି ମିଜନ ନାହିଁ ନା, ତମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଚଳି ପାରିବନି। କଣ ହେଲା? ମୋର କିଛି କିଛି ସବୁ ତୁମରି ପାଇଁ ବୁଝିଲ? ସବୁ ତୁମରି ପାଇଁ। ପାଦଟା ଭାରି କଟକଟ କଲାଣି। ହଁ ପାଦ କଟାକଟି କରୁଥାଉ। ମୁଁ ତ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ କହିବା ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, କରୁଥାଉ ସେମିତି ପାଦ କଟାକଟ। ଆରେ ବାବା ସେ କଥା କଣ ମୁଁ ମନା କଲି କି? ହଁ ସେ କଥା ମୁଁ ମନା କଲି? ଗୋଡରେ ଭାରି କଟକଟ କଲାଣି। ତାହେଲେ ନିଜେ ଖୋଲୁନ ଜୋତା ମୋଜା। ଏମିତି ବୁଝେଇବ ମଣିଷଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କେତେ କାମ କରିଛି ତ ତମକୁ କିଛି ଦିଶୁନି। ଏ ଘରେ ମୋ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି କହିଲ? କେତେ ଜଣ ଆଉ ତମ କଥା ବୁଝିବେ? ଯିଏ ବୁଝୁ ତମେ ବୁଝୁଛ କି? ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ସମୟ ହବ କୋଉଠୁ? କୋଉ ଝିଅକୁ ନାଚ ଶିଖେଇ ଯାଇ ସିନେମା ଷ୍ଟାର କରେଇବ, ପୁଣି କୋଉ ଝିଅକୁ ଡାକ୍ତରାଣୀ ପକେଇବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ ପକେଇ ଝିଅ କୋଉଠି ମୋ? ହଉ ଭଲ କଥା। ତାହେଲେ ମିନାର ନାଚ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମନା କରିଦଉଛି ମିନାକୁ ନାଚ ଶିଖେଇବାକୁ। ମୁଁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲି କି? ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା ସବୁ କାହିଁକି କହୁଛ? ହଁ 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 ମୁଁ କହିବି, 1000 ଥର କହିବି, 500 ଥର କହିବି, 5000 ଥର କହିବି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ମନ ମୁଁ କହିବି। ମୋ ପାଦଟା କରୁଥାଉ ତମ ପାଦ କଟକଟ ସେମିତି। ଏ ଘରେ ତ ମତେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଅ ଶୁଣ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ପାଦ କଟକଟ ସବୁ ତ ହଉଛି ଆଉ। କଣ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ସବୁ ହଉଛି? ନାଇଁ ଆଉ କଣ? ଦେଖନି ନା ବୋଉ ମତେ ରଗାନା କହୁଛି। ମୁଁ କାଇଁ ତମକୁ ରଗେଇବି? ମୁଁ କାଇଁ ତମକୁ ରଗେଇବି? ରୀନା ବୋଉ ତମେ ସୀମା କ୍ରସ କରି ଯାଉଛ, ବୁଝି ହଉଛି? सिमेंट का बाहर ठीक थिला जगह ना डॉक्टर ओ डॉक्टरानी देखरे सेटा झुलिनी ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି, ମୋର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ନା ଆଜି ଠାରୁ ତ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଫାକ୍ତରୀ ପଡିଆ ବନ୍ଦ। ରୀନା ଆଉ ମିନା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଜି ଠାରୁ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ। ହଁ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ବଢିଆ, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋଟର ପାଠ ପଢିବାକୁ। ଭଲ ଅଛି କି ନା ମୋଟର ମତେ ପସନ୍ଦ। ହଁ ହଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଥିଲା। ଆମ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ହଉଥିଲି, ପ୍ରଥମ। ପୁରା ବିଗିଡି ଯାଇଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡା ନା ନା କଣ କହିଲ? ନା ଆଜି ତମ ପାଠ ପଢା ପଢି ସବୁ ରୀନା ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢି ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ତମ ଦି ଜଣ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ବୋଲି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା, ସେ କହିଲ ତମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପାଠ ପଢିଲଣି, କୋଉ ଦିନ ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାହିଁ ଧର୍ମ ବୋଲି? ନାଇଁ ତ ବାପା, ଆଜିକାଲି ଯୋଉମାନେ ଟେକ୍ସଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଗୁଡା କଥା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ସାଇକୋଲୋଜି କହୁଛି ଅନଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଡିଜାୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସାଇକେଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେବା ଯତ୍ନ ସେ ଲେଖା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ଓହୋ ତମ ସାଇକୋଲୋଜି ତମେ ଏଇଆ କହେ ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ତମ ଦି ଜଣ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ। ବାପା ମୋତେ କାଇଁ ଭାରି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ତମର ଦେଖୁଛ मर ମୋ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ପୁଣି ମତେ କହିବେ ମୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ଠିକ ହବନି ଦେଖୁଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କି मकर में जीना पड़े ବଢିଆ ଯୋଗ୍ୟ
ଆଉ ଏ ଘରେ ନାଚ ତାମସା କିଛି ହେଇପାରିବନି ସବୁ କର ଝିଅ ତ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କିଛି ଶିଖେଇଲନି ବୁଝିଲ ଅତି କେଲା ପୁଅ ଘୋଡ଼ା କରୁଥିବା ଅତି କେଲା ଝିଅ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ଆଜି ଝିଅ ମାନେ ଅତି ମୋ ଭଳିଆ ଦେଇଛ ବୋଲି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଯିଏ ନାହିଁ ଯାହା କହିଲା ଝିଅ ସାଲ ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପାଦଟା ଭାରି କଟ କଟ କଲାଣି मुंह बुला अरे ना पापा ने ब्लड प्रेशर चेक कर देलो मुझे सब आज तो बेटी बिगड़ गई छे ठीक है पापा फोटो काढलु सैटरडे पापा को काढलु ना ना तू को पापा रोड बसिनी ना अरे मो ब्लड प्रेशर नॉर्मल আছে বলে সেনা আমার সেক্টর মানে মতে খাতির করନ୍ତି हां रीना पापा को ब्लड प्रेशर चेक कर तो बसलो पापा बस ऑपरेटर मना कले कि नहीं ब्लड चेकअप हे पारिबनी पारिबनी पारि अरे डिस्टर्ब हो रहा बोल क्या दादा चले तो इनाम के बजड़ा नहीं अरे तुमने लेके आपण नमस्कार 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 सुमित्रा देवी ये है तो बड़ा झियो एथर डॉक्टरी से समस्त परीक्षा दब आ ये हो तो सारा झियो बुझिला आ ये हो तो सारा झियो बुझिला ये नाती भी खूब ना करे बुझिले मो असिस्टेंट सेक्रेटरी भाबे जेठी ना ताडो अधिक ना बिनारा बापा बोली मते जानो केबे तारीफ कर दे देखा दे बाप तमे से छिड़ाई तो कर भाई जानो सुमिता देवी करा भाई जहां चर्चा करना अरे जा वो कांदा काटा काटा स्वाद नहीं लगा सुस्का दे दे दिया नहीं वो नाची जा नाचा देखिला भाई ଏବେ ତ ମୋର ଆସିଥିଲେ କହି ପାରିବିନି କୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବେ ଆଉ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତା ସଭ୍ୟା ଆଉ ଭଦ୍ର ମହିଳା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆପଣ ସାମନାକୁ ଘଣ୍ଟା ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କଷ୍ଟ ଆଉ କଣ ଆରେ ଚା ଦରକାର ଖାଇଯାଉଛୁ ଆପଣ ଜଣେ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କହିଲା କୂଳ ଖୁସି କରୁଥିଲା ତ ନ କହିଲେ ବି କୂଳ ଭାସି ଯାଉଛି अरे पर्स गाड़ी वाला पर्स अरे पर्स ତମେ ଦି ଜଣ ଖୁସିଛ କାହିଁକି ସେଠି ହାଁ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ନୁହଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଗତ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନମୁନା ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ଡିସ୍ପୋଜରେ ଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମୁନା ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜିବାରେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ସେ ଜଣେ ବିଚିତ୍ର ସଭ୍ୟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ତ ମଦ ପିଇବା ଠିକ ନୁହେଁ କେତେବେଳେ ସେବା କରନ୍ତି ବାପା ସବୁବେଳେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜ ସଭା ସମିତିର ଯୋଗାଯୋଗ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କେତେବେଳେ କରନ୍ତି ବାପା ବାପା ତାଙ୍କୁ
अपमान कौन अपमान कौन अपमान तमे ए विषय को ठीक से बुझी परिबनी तम आज बिल्कुल भी ठीक नहीं करो कौन है कि मो मुंडा पड़ी खराब बापा जो कोन हे के गेली सब दिन में का आज बेस्ट बोल बिगड़ी संकर तो मुंडा जानवर बिगड़ा मुकल हॉस्पिटल रे फेरी आसे बापा को बुझी मो मना करू मो आख्या करे चली गला झियो आको सहित चली हबो आको जरात पकड़े मଣିଷ बंची पारी लका लका कोई जाउ छ ना ना तू रही राजा का कटा कटा कौन देखला कितना देवी आ जा रहे पड़ेगा से पड़ेगा बदला मारे कर ले जाओ तो खाने जगह ना ए गलत टाइम तो बात सारा मूड देखो